आसनसोल के कुल्टी थाना क्षेत्र के चौरंगी फाड़ी अंतर्गत सवनपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के किनारे पुराने कलेश्वर मंदिर के दान पेटी को तोड़कर पैसे की चोरी कर ली गई। मंदिर के दान पेटी से चोरी की घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैली। इलाके के लोगों का कहना है कि प्रतिदिन चोरी की घटना बढ़ रही है, अब तो हद हो गई। मंदिर को भी चोरों ने निशाना बना के रखा है। इस घटना से संबंध में मंदिर के सेवादार दिलीप देवघरिया ने बताया कि उन्हें एक सेवक ने बताया है कि मंदिर के गेट का ताला टूटा हुआ है और दान पेटी से पैसे गायब है। उन्होंने बताया कि दान पेटी में 10 सालों से करीब लाखों की रकम होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इस तरह मंदिर में चोरी की घटना से श्रद्धालुओं में काफी नाराजगी देखी जा रही है। हम लोग मांग करते हैं कि अभिलंब चोरों को पकड़ा जाए और उनके विरोध में कड़ी कार्रवाई की जाए। घटना की सूचना पाकर कुल्टी थाना के चौरंगी फारे की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज गुरु, आसनसोल। সকালে আমি মায়ের ভোগের জিনিসপত্র নিয়ে আসছি, এসে হঠাৎ দেখছি যে বলছে এরা মন্দিরে কালকে বাসটা ভেঙে দিয়েছে। মানে বাসটা ভাঙলে কি করে? তালা দেওয়া আছে, বলে তালাটা ভেঙেছে। তো এটা কমসে কম 10 বছরের থেকে আজ দেওয়া আছে। রানীমার ফরেন থেকে লোক এসেছিল, আমার সামনে 20-25 হাজার টাকা দিয়েছিল, তখন নেই। তবে যে হোক সে দিচ্ছেই। যাই হোক, দানপেটিতে যা আছে ছিল, তো মোটামুটি আমাদের দরকারও পড়ে নাই, অতএব খোলা হয়নি। দরকার পড়লে খোলা হয়, তো দরকার যখন পড়ে না এখনো হঠাৎ এইভাবে ভেঙে নিয়ে চলে গেছে। কিছু চাপতলিয়াতেও ইলিগাল লোক, বাইরের লোক এসে এখানে বসবাস করছে। এটা প্রশাসনকে খুব নজর দিবার দরকার। আমি অনুরোধ করি প্রশাসনকে যে চাপতলিয়াতে হয় এই যে ড্যামেজ কোয়ার্টার গুলাকে ডিমোবিলাইজ করে দেয়, আর আদারওয়াইজ বাইরের লোককে হাঁটাক। এখানে ভেঙেছে, এখানে মন্দিরের এগুলো সব নিয়ে গেছে। মেন গেট ভেঙেছে, মেন গেট ভেঙে বাদে যে বাসকাট লক করা আছে সে গোটা বাসকাটাই ভেঙেছে এবং খুচরো পয়সাগুলো রেখে দিয়ে গিয়েছে। বাকি তাহলে বুঝতেই পারছেন যে মোটা নোটগুলো নিয়ে গেছে। আর কি কিছু না, আর তো কিছু নিয়ে জানে। ভিতরে মায়ের কিছু নিয়ে গেছে, ভিতরে ঢুকতে পারেনি, ভিতরে তালা ছিল। এইরকম মন্দিরের ঘটনা কি বলবেন? কি বলবো, প্রশাসন একটু অ্যাক্টিভিটি হোক। আর এইগুলা যদি বলে চোর আমি চুরি করব, তাহলে তার কিছু বলার নেই। নজর মাঝে মাঝে প্রশাসনকে দেওয়া উচিত। একবার এলে একবার ঘুরে গেল, কেন ন্যাশনাল হাইওয়ের ব্যাপার। এটা হাইওয়ের পাশেই। কত টাকা ছিল দাম? আন্দাজে আমার বলবো লাখের উপরে হবে, কারণ 10 বছর থেকে দিছে। ধরো লক্ষাধিক পেয়ে গেছে। আপনার নাম? আমি হেরিডিটি চিফ প্রিস্ট কল্যাণেশ্বরী মন্দির, দিলীপ দেবঘরিয়া।